आज मोर सब्जेक्ट वाइज होची निशब्द रे वाक्य विहीन मौन रही पार्टी बंद रही भी प्रार्थना हो पार पढ़ा गीत संहिता 77 पर्वर साम्स चैप्टर 77 वर्स 4 यदि के पारछन्ते पढ़ि दियंत। तुम्हें मो चक्षु को उजागर करी रखी अछ मु एपरी व्याकुल जे कथा कहि पारु नाही। एते डरी जाइछन्ती एते भय पाई जाइछन्ती जागतिक दृष्टि आम जिते चिंता करू केबे ना केबे आम विभिन्न भीतर देखिए आम गति करू केतବେଳେ जीवन रे लज्जा आसीबो कहि होबनी केतବେଳେ जीवन रे समस्या आसीबो कहि होबनी रोग दुख व्याधि नाना कथा जीवन रे आसीबो सेतेବେଳେ मुह आ खोलिबनी खाली आखिर झर झर होइकी लुह एपरी व्याकुल चारिपदरे लिखा होछि मु एपरी व्याकुल से वर्डटा मत भारी मजा लगे सबुर समय अच्छी आनंद करिवार समय अच्छी गछ लगेबार समय अच्छी गछ को उपाड़िबार समय अच्छी सबुर समय अच्छी आनंद करिवार समय अच्छी चर्च रे उल्लसित होइकी प्रभुकर सेवा करिवार समय अच्छी किंतु गोटे गोटे समय आसे जो थे आमनकर पार्टी बंद हो जाए आमनकर सिचुएशन बा आमनकर पारिपार्श्विक अवस्था एते कष्टदायक हुए से बोझ को संभाली हुए उठे हुए भारी दुख ना गतकाली थिला कटेज प्रेयर मीटिंग आमर भुवनेश्वर आम जो जगार अच्छु से जगार जनक गृह रे वाक्य सरिला से बाबूजी से बंगाली लोक से इंग्रेजी रे कहले मु ताको ओडिया रे करथिली ट्रांसलेट तापर कहा गला यदि कहार किसी साक्ष्य थाए से कहिबे एफएमबीपी ना शुणी हेमंत पानी भाई को ना शुणी दामनजोड़ी भी जाती आ कड़ कड़ जाऊे तांकर वाइफ उठिले छिड़ा है से कहले मोर गोटे छोट साक्ष्य अच्छी समस्त कहले कहतु से साक्ष्य देले जे ए अल्प दिन तले बा गत मासरे एफएमबीपी रो स्वामी स्त्री को यूपी सरकार अरेस्ट करके जेल रे पूरे देथिला नॉन बेलेबल वारंट रे ताको अरेस्ट कराइतिला माने बेल मिलिबनी किंतु ए घटनाटी आपण माने पाइछि व्हाट्सएप रे मु भी पाइछि मो पाको तो बहुत परिमाण रे व्हाट्सएप आसे देश काई कि विदेश को भी व्हाट्सएप सब गला बहुत एडवोकेट आसिक चेष्टा कले तांको जामीन पाइका 19 दिन रे जामीन मिलगला मिली तो गला से जब बाहर के आसिले अच्छा स्वामी स्त्री को एकाठी रखाई नथिला स्त्री वार्ड अलगा स्वामी पुरुष मान को वार्ड अलगा स्त्री वार्ड जो रखा है अंडर ट्रायल किसी दोष कोष कि ना पूरे देवे सेमती जो मान को आजीवन सजा काटुचंती डेटेड क्रिमिनल से मान संगे रखिदेले कहीं मु कहूँ आप कही
से जो वाइफ से एफएमबीपी रो प्रीचर को वाइफ ताको रखिले जो जगार जो मान को आजीवन सजा हो जाए हाथ में गोड़े सब बेड़ी पड़ी गोटे स्त्री लोक ता भीतर तुम गिर्जा प्रार्थना कर परिबन जेटा अलाउ नै ओडिसा जंते अछि जेल भीतर मिनिस्ट्री करियर सेठ नै गोटे स्त्री लोक से जानिले ए होचंती क्रिश्चियन ताको कहले मेरे लिए आप क्या दुआ कर सकते क्या वो भाई आप प्रार्थना करी पाइबे ये पचारे किस लिए कि मोर ऋतुस्राव केते वर्षरु हेई चलीछि मते कौन से डॉक्टर पाखो को नौ नहांती कौन से मेडिसिन दो नहांती मते बहुत कष्ट होछि वो बहुत दुख रे अछि जरूर हम दुआ करेंगे वो प्रार्थना करी कले 2 दिन भीतर ताकर बंद हो गला बहुत खुशी है प्रभु को ग्रहण कले नीरव एटा देखिक आउ गोटे स्त्री लोक आसी पाखे पहुंचे से ड्रेडेड क्रिमिनल स्वामी को मार दे मो का प्रार्थना करो ताको पई कलो शेष भलो हेले मो पई ठीक प्रार्थना कर तमरो कोन हेछि 10 वर्ष धरिकी से जेल रे अछती चिंता करो गोटे दिन भी से सोई पारुना गडुचंती आखि बंद करचंती मी तो हो भारी कष्ट मते होछि मो पई प्रार्थना करिवो निश्चित करी ताको पई प्रार्थना करे से रात्रि रे से आराम रे सोई मत कहले आमे एते व्यस्त ही पड़तलु हाय से यूपी गवर्नमेंट ख्रिस्टान विरोधी गवर्नमेंट निर्यातना करूची अत्याचार करूची अजथारे हमर पास्टर मान को अरेस्ट करके जेल रे भर्ती करूची एटा कहार कार्य ईश्वरंकर के सुनले समान को प्रार्थना से जो दुटा बंदी कांदुतिले तांको प्रार्थना के सुनले जानि ईश्वर जान नथिले से माने जानि नथिले प्रार्थना करी नथिले एठू डायरेक्ट टू हेवन से प्रार्थना जाउथला जोसेफ को के पठैतिले मिस्र को परमेश्वर कोठी अछि सेटा कोठी अछि आदि पुस्तक नहीं ना आदि पुस्तक मोटा नहीं बाहर करंतु गीत संहिता 105:17 बाहर करो गीत संहिता 105:17 से सेमान को आगरे एक मनुष्य को पठाइले जोसेफ दास हेबा पई विकृत हेला आमेन उत्तर पाइले ना मत कहया पड़े के पठेला एफएमबीपी रो से स्वामी स्त्री को परमेश्वर यस हमें भावुछु अरेस्ट कर टर्चर करता पर्सिक्यूशन आसी गला निर्यातना आसी गला सेमानकर आर्तनाद को प्रभु शुणुथिले आंको जीवार दरकार थिला प्रार्थनार दरकार एटा कहिबार उद्देश्य होछि जो माने प्रभु को जानी नहंती सेमानकर नीरव भाषा को सिटी स्कैन हुए ऊपर
भारी भल लगे काली ये साक्ष्य शुणी आम केते गाली करथुलु केते थट्टा करथुलु माने ये सरकार ख्रिस्टान धर्म विरोधी हमको तुमको केते कथा प्रभु तांकर इच्छा साधन करिवे काहाठु काहा मध्यरे मध्य से भी साधन करिवे तांकर चक्षु सर्वत्र बुलोई फारो को प्रभु एप्रिल लिखाई जेंती सबू रक रेफरेंस मार्क समय हिजो फारो को प्रभु रखी थिले से तांको कथा सुनियो बोलिका मूसाकर आ गोटे पद पढ़िबा आपको साहाय्य करियो बुझिया पे से गीत संहितार 33 पर्वर 11 गीत संहिता 33 पर्वर 11 पहले पढ़ दे सदाप्रभुଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଥାଏ केते वर्षिया तांकर संकल्प 10 वर्षिया 5 वर्षिया पुरुषानुक्रमे ଥାଏ ଅନନ୍ତ କାଳ प्रेज द लॉर्ड जो सदा प्रभु का हमें सेवा करछु तांको विषय जानिया भी दरकार जो समस्या हम पाखो को आसुची जो कष्ट आसुची जहां मो जीवन रे व्याकुलता बढ़ाई दउची कहते मु कथा को चाहिले भी कथा कहि पारुनी एते व्याकुल हो जाई छी जे मो मुह भी खोलुनी एठी लिखा होची रीता आउथरे से पढ़ी दियो से पदटा से 33 ର 11 आउथरे पढ़ सदाप्रभुଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଥାଏ गोटे सरकार चली गला पर तांकर जो प्लान गुरा को आउट सरकार पर करूनी से सरकार छाड़ी दियो बाइबल रे देखो गोटे राजा मरी गला तापर ता पुओ हबो बापा जो रकम भाव चली थो से कहबो ना मुसिन चली क्या होते किंतु परमेश्वर को संकल्प ना मनुष्य अल्टर करि परिबो ना शासन अल्टर करि परिबो ना केही करि परिबो जहाँ से चिंता करी सारी चंती जेनरेशन टू जेनरेशन जेनरेशन टू जेनरेशन जेनरेशन चलीबो आमे से बड़ी ईश्वर करो आमे होचो संतान अरे यीशु को शिष्य माने आसी पहुंची गले अरे गुरु ये जोहन तांकर शिष्य मन को प्रार्थना सिखौछ आपण टी हमको सिखैबो ना तो से सुनी चंती जेतु यहूदी लोक ताको सिनेगा पर सुनिथिबे ताको गुरु प्रार्थना करियो देखिथिबे तांकर जेते बेले से अध्यक्ष माने पढ़ंती ताको सुनिथिबे किंतु ताको दरकार गोटे प्रार्थना ए होची आमान को चिंता जब आम प्रभु को पाखक को आसु मुझे फील कर मुहरे भाषा न था कौनटा आरंभ करी कौनटा करी I don't have words भावंत तो थोड़े ये जो भाई माने जोसेफ को बिक्री कर देले बापा को मिछता कहले धरी नियंतु सेतल गोटे पास्टर थिबे सेतल को गीत संगीता लिखाई थिबो से गीत संगीता से पास्टर पढ़ी थिबे जे गोटे लोक को से आगे प्रेरणा कले एमाने
ବାପା ପାଖକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିବ, ଆରେ ପିଲାମାନେ କୁଆଡୁ ଆସିଲ? ନାଇଁ ଯୋସେଫକୁ ଛାଡିକି। ସେଟା ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମଜାରେ କହୁଛି। ବାପା ପାଖକୁ ଯାଇଥିବେ, ବାପା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁସାରେ ଭାଇକୁ ଆମେ ବିକି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିବୁ। ତେଣୁ ଯାକୁ ପାଟି କରିଛୁ, ଆରେ ଲେଆ, ଆରେ ରାହେଲ, ସେ ମୋର ବାଡିଟା ଟିକେ ଆଣିଲୁ, ଏବେ ମୋ ମନ୍ତ୍ରଣା କିଏ ଦେଖିବେ ଏମାନେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜାରେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଣାନ୍ତି। ଯାକୁବ କାନ୍ଦିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇକୁ ନେଇକି ଆସ, ନହେଲେ ଶସ୍ୟ ଦେବେନି, କାନ୍ଦିଲେ। ଜଣକୁ ତ ହରେଇଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ହରେଇବି, ଏଇ କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇଥିବେ, ସେ ଦେଖିଥିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ, ସେଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ କାନ୍ଦିଥିଲି, ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲି, ସହି ପାରୁନଥିଲି, ଏ ଭାଇ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲ। ଭାଇକୁ ଯଦି ଆମେ ବିକ୍ରି ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ମିଶର ଯାଇନଥାନ୍ତା, ସେଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତା। ଭାବିଲେ ଦେଖି, ତାହାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଜେନେରେସନ ଟୁ ଜେନେରେସନ, ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମ ଗଢିତି ଚାଲ। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ମିଶରକୁ, FMBP ର ପ୍ରଚାରକ ପଠେଇଲେ ଜେଲକୁ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡିଗଲା ଦିଟା ଆତ୍ମା, ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ ଆତ୍ମା କଣ ହେଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ, ସେ ଭାଷା ସବୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ପାଉଛୁ। ଥରେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଥରେ ନିରବରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ନ ହଉ, ଯୋଉ ଯୋଜନା ସେ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ଲାନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ, ଆମେ କେତେ ସେଫ। ଖାଲି ସେଫ ନାହିଁ, କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଭାଗ୍ୟବତୀ। We are under his plan. ଆପଣ କଣ କହିବେ, କଣ ନ କହିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କେତେ ସମୟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଖାଲି ମୁଁ ପଢିଦେବି, ଗୀତ ସଂହିତା 51:17 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତକରଣ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ସେଟା ହଉଛି ବେଶ। ସେ ଯୋଉ ଜେଲରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦିଟା ଥିଲେ, କ୍ରିମିନାଲ, ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ୍ରିମିନାଲ, ଅପରାଧୀ, ସଜା ପାଇଛନ୍ତି, ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭଗ୍ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ଥିଲା। He sent a man, Joseph. He sent 2 preachers. Wonderful God we are. ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ଆତ୍ମା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। Wonderful God we have. Praise the Lord. Hallelujah. ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସେ ସ୍କାନ କରି ପାରନ୍ତି। 10 ପେଜ, 2 ପେଜ, 4 ପେଜ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିକିରି ଅନ୍ତଃକରଣର ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲେ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ମହକଟା ବାହାରିବ, ସେଠି ଚାଲି ଆସିବ ତାଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ। ଦୂତ ଯାଇକି କହୁଛି କର୍ଣ୍ଣେଲିୟକୁ,
ତ ମୋର ଦାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛି। ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି? ପ୍ରତିବେଳେ ସେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖ, ନୀରବରେ ହଉ, କଥା କହିକି ହଉ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ହୃଦୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ। ଭଙ୍ଗା ହୃଦ ତୁଚ୍ଛ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ଅଟେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ। ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ ଡାକଟାରେ ଦେରେ ଧରିବେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ହଉଛୁ ସେବକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 6 ପର୍ବ 6 ପଦ। ମୁଁ ଆପଣା କାତରୋକ୍ତିରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛି, ପ୍ରତି ରାତ୍ରି ମୁଁ ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ଭସାଏ, ମୁଁ ଲୋତକରେ ଆପଣା ବିଛଣା ତିନ୍ତାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଦାଉଦ, ଯୋଉଟା 77 ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେଟା ହଉଛି ଆସଫ। ଇଏ ହଉଛି ଦାଉଦ। କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଦୋଷ ନାହିଁ। ସାଉଲ ଗୋଡେଇଛି ମାରିଦେବା, ଶୋଇବେ କଣ, କାନ୍ଦିଉଛନ୍ତି। ସେ 6 ପର୍ବର ପ୍ରଥମରୁ ପଢି ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ଆଜି ଆମର ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମିଖା 6 ପର୍ବର 8 ପଦ। ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ସେ ତୁମକୁ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟଚରଣ, ଦୟା, ଭଲ ପାଇବା ଓ ନମ୍ର ଭାବରେ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର, ଏହା ଛଡ଼ା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରୁ ଆଉ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ, ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଭାରି ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହେ, ଆଉ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରକାର? ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବି, ଜିସାୟ ତାର 25 ପର୍ବର 1 ପଦ। ଜିସାୟ 25 ପର୍ବର 1 ପଦ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି, ମୁଁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବି, କାରଣ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ କାଳର ମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ସାଧନ କରିଅଛ। ଆମେନ୍। ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆଉ ସତ୍ୟରେ ବହୁ ଯୁଗରୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସାଧନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପଥିକ ତୁ ନୋହୁ ଏକାକୀ, ସେ ଅଛନ୍ତି ତୋ ସାଥୀ। କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ବାକ୍ୟ। ଇଂଲିଶରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। Plans formed long ago with perfect faithfulness. ଆମ ପାଇଁକା ସେ କେବେଠୁ ପ୍ଲାନ ବନେଇ ସାରିଛି, ଏବଂ ସେ ପ୍ଲାନ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। କେତେ ଆନନ୍ଦ। କାହିଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହବା? ହେଇପାରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଲଭିଂ କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ 33 ପର୍ବ 18 ରୁ 22 ଗୀତ ସଂହିତା 33 ର 18 ରୁ 22 ଟା ପଢିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା।
ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା ଦେଖ 33 ହଁ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଅଛି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହାୟ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଢାଲ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭରସା କରିଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଦୟା ବର୍ତ୍ତୁ। ଆମେନ୍। କେତେ ଦୁଃଖରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହଜନକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଖି ଅଛି ଯୋଉ ଆଖି ଦେଖିପାରେ। କାହାକୁ ଦେଖେ? ଯୋଉମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାକୁ ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି, ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଦରକାର? ସବୁଠୁ ଏନକରେଜିଂ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ 33 ପର୍ବଟା ସରିଯାଉଛି। ଆଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉ ଆଶା, ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ତାର ତୁଳନା କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ଯେମିତି ଆହୁରି ନିବିଡ଼ତର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବା, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା। ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥନା ର ଇକୋ ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍।